এখন বাজে ভোর 4টে। আর আমি বেরিয়ে পড়েছি বাবার ভাঙা এই যে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এই মুহূর্তে আমি যাচ্ছি কাঁকড়া কিনতে। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. এখানে আবার বিদ্যাসাগর তার ব্যাগ ঝুলিয়ে রেখে চলে গিয়েছে ভুল করে। এই দেখো রাস্তা, এই রাস্তার পাশে গাছে, নিম গাছে ব্যাগ ঝুলানো, বিদ্যাসাগরের ব্যাগ। এই বিদ্যাসাগরকে কেউ বলে দিও যে ব্যাগটা যেন নিয়ে যায়। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? এখন আর আমি কিছুই পেলাম না। সকাল থেকে গিয়ে ঘুরলাম খালি, আমি চলে আসলাম। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।